Rubber bakakte kheta te digital climate kokte bisini lukurok by Malina Shal 27 July 2026 Thayengka Belbari block ni Kamyung Nog Belbari Oroborom Ganaro Manjaka Triprakhadi Village Industry Board ni Chamong Tangairok Sri Sabyasasi Singh Abongka TCS te Sri Ananya Joy Chakma Abongka TCS ni block development ni Manak eba adi block Belbari Sri Chiranjeev Banik Chatimung Tangphang eba Development Officer Rubber Board ni Zonal Office Agartala te Srimoti P Githa RO te Agartala ni Tlangnai Tangphang OIC Srimoti P Githa te Sri Krishna Pada Devnath Master Trainer Triprakhadi Industry Board te Sri Boshak Dabbarma Tangphang Hamari Abongka RPS te Sri Sukdev Dabbarma Tangphang Radhamohan RPS te Sri Chiranjeev Banik DO Jo Agartala te Srimoti Nisha Barma ADO ZO Agartala OIC RO Agartala te tongo Belbari RD Block ni BC Chairman Raken Dabbarma Bobo Manjaka Bureau Report Nogbar TV উপস্থিত রয়েছে আমাদের মাঝে ত্রিপুরা খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড ত্রিপুরা সরকারের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত সব্যসাচী সিং মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে আমাদের বেলবাড়ি আরডি ব্লকের ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী নরেন বাবু রাবার বোর্ড আগরতলা আঞ্চলিক অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীমতী পি গীতা আমার কলিগ আছেন আজকে এই মৌমাছি পালনে যিনি মাস্টার ট্রেনার যিনি হাতে কলমে আপনাদের মৌমাছি কিভাবে মৌমাছি পালনের উপরে যে প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণটা দেবেন সেই মাস্টার ট্রেনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দেবনাথ এবং উপস্থিত সম্মানিত রাবার চাষি আপনারা হয়তো জানেন রাবার উৎপাদনে এবং রাবারের আওতাভুক্ত যে এলাকা রাবার বাগানের পরিমাণ এবং রাবারের উৎপাদনে কেরালার পর ত্রিপুরা দ্বিতীয়। উপস্থিত মাননীয় অতিথিগণের জ্ঞাতার্থে জানায় আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় 1,60,000 হেক্টর বাগান রাবার চাষের আওতাধীন, যার মধ্যে প্রায় 90,000 হেক্টর বাগান আমাদের ক্যাপিংয়ের আওতায় এবং উৎপাদন করে এবং ত্রিপুরাতে প্রায় 1,10,000 টন মেট্রিক টন রাবার প্রতি বছর উৎপাদন। আমাদের বড় উৎপাদন তাবো বড় गोबां याखाबा जरा खासिने बररो याके सिकी तलाबले बररो बरो एनसीसी सब जागा वो बरो इनकम फाइनेंस बाबे साइड होलायनो जों गोबां टाउन याखाबा बन्दरबो जों बरो फुकिसा जागाव बरो बायदि काम फायमान अबरन सवयनाय बरो सम फेले कैसे जागाव बायदि दाबल इनकाम फायमान अबरन सवय सम फेले दङ जरा अब हाय नटिनि जोंबो जरा राबार चासिरो या राबार फायथोलेलो जोंसिनो राबार सिमिं थायावै और राबार बिसिनि गोबां खालायथाय याखौ राबार बिसिनि जों गोबां खायनाय जों सिनि गामते खालायनाय मान
Abang ছবি টিনো জায়গাও awal berita. Jengkasi masuk tenaga. Kaisar rabat bagano. Oh jaga kita bawa ini interpol heman ia berlogo. Ni thade nama setai man ia berlogo. Sengaja jago biar proses ini sekolah aziman boleh sama mereka. Anu berlogo. Ini apa orang sampai di mana jaga awal berita lo, ani kau mesti banyak masuk lo. Sejarah tahu boleh. Sebagai sejarah sebagai sosok kabang apa reman, ya kau income kabang teman. Orang sampai di sana sama mereka, sebab salsa, ramusia dia lo tahu lah dari apa yang Tino jaga Kopi kami atau awal apa naik kasih besi dia. Cuma pernah jangan sama pernah naik. Apa jadi? Aja kerja tu awal kopi mana? Salsa asal itu mana? Awal ni formal naik sih. Cuma jaga kopi kopi awal sih practice dia atau awal tu proses dia. Apa sama berapa ya? Contohnya jaga Jara mana kaya orang kau ini, ini jada seluruh salsa dua itu naik kopi mana? Ia keseluruh kopi mana naik mana? Awal jadi jengkanggai sama kaya tu. Jengkang kanggai sama kaya jengkang jengkang sukses ke mana? Awal ini jengkang aja mana? Apa sih sukses? Ayah ke kini jada seluruh kopi mana? Borok ibu beto sejarah seru dong gimana cium beto aja juara mana hanya bagai jarak apa kena do ini aku berjarak kini jaga kenai orang nama pun kau ini jatuh sih kenai kamu bersih dia naik kamu bersih dia semua dua kamu bersih dia awal jatuh kamu ini sama pada itu bak saya itu afro nasul saya mana Sini dia jaga kamu, oh jaga semua baik kamai teman, besar kamai teman, kaisa bersih itu yang ini, ada jatuh proses sebaik aziman, sebaik kecuali aziman, abang kayaknya ni bagi anjur tadi kau benar. Kau tak kira apa ayat, berembung, apa lagi tu nama tu, sudah dapat kayaknya orang sini ya, sudah tebo, kau baca kalau ia kau alam kami, sih orang orang hari itu, kerana ibadah yang kita sebut saya itu kan, tapi produk kau ini besar orang sedang alam, rapat sedang alam kau fungsi saya itu dulu, atau kau bagian saya itu dulu, oh jaga kau pelayanan ibadah besar orang orang mana, baru kita sebut siapa, apa ibadah semua bahaya orang ini, sejati sama orang belum jara, ini jauh ya kau food disaster income kayaknya jangan ବ୍ୟବହାର income kayaknya ini jengdara kisi koner itu cuma kayaknya ciri kisi konsa jangan pun apa kayaknya jadi for kayaknya kawai kayaknya bukan selesai tu mana trainer orang bersai tu di asal koner ini kayaknya hai bayar kayaknya sisa pada sama ni Tini Belbari je blog ni je Gobindo Hall nogo rubber boot ni ingai je program khlaimani tam no tui program khaikya kisa sai khanar gari sa Galaina jotto no hastini tibrada jini jotto nai tongnai roki o kokborok tibra channel no nai tongnai no jotto sini hastini ani sai saksalai ma babu tai tapok goho sono jotto no hambai tai khulungba obo ongkha kaisa rubber boot bai kobokjak o program তাই ওর প্রোগ্রামও তিনি 27 তারিখ 7/2026 সেংজাকা তাই ওর এঙ্গেজ দङ অরনি বেলবারিনি আর দি ব্লগ ভিডিও সাহেব তাই ওর দङ রাবার বুট আগরতলা রিজনাল অফিস চানমারি তাইবো দङ আগরতলা নিন তিরপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি অফিস অবো বাইকে যুদ্ধ তিনটা মিলগৈ ও সামংনো সেংজাকা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম obong khamen uddesho ongko bo sengjang mani kai sini
গ্রাম অঞ্চলগ যে পাড়া আমচাই বিভিন্ন এলাকার তাবো রাবার বাইনো সিনি বড়রকনি থৈনাঙ্গ যে जों রাবার বাইনো যে সিনি টিপ্রাসারক बुंथाय बारादक जों अबो बायनो जों सामु हुमं सलिरालि जोंबो जे जरायदकनि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन बागै स्कुल कलेज ताई नार्सारि स्कुल लगो अबाहायकेनो राबार बायके जों सलि दंमोनि जे हास्तेनि जेरा राबार बुट दंनाय खादि बुट जों बरक नायखल नाय जारा साइन्टिफिकलि रक जारा सिनाय नंनाय अफिसार बरक नाय मानखा जे टिप्रासारक अबो बायनो थिनां बासि दंमोन एंगे बरक ताइबो रिसार्च खायनायके जे अबनि साथे साथे राबार जे ताइबो खेती खालायमानो बाहायके खेती जे मुमासि पालि खांखाके कम से कम कायसा बासखौ 15 থেকে 30 केजि मधु चास खायमानो तामखौ मान मधुनि जे राबारनि बसक लैनो चावै बरक थाङै दङ मधुर ओंखा आबुनि बागै मधु तो जों अनेक काज नांगौ जों कंग्राइं बाजारखौ कुसुकाखौ प्राय 50% रुगि बबाय साक्सेस जोंनानै चान्स दङ आबुनि बागै आं तिनि बुखुक बाय सामायसिमिया नरकबो जासायखायनि डक्टरखौ जे मधु बोसक जरातै सिनि बागै उपकार आबुनि बागै जारा सिनि खादि बुट ताइ राबार बुट संबरक जे नायखा सिनि टिप्रासानि एरियाव ओ जे राबार चासो जों मधु चास खालायमाखै बेलायखनो बोसखांना आगक थांबा जागारखौ डेभलप खायमानो उन्नति खायमानो ताइ रां फैसा गाजि मानो ताइ अरत ब्रै रगबो खालायमानो सालारावबो खायमानो ज तेला कारण ओंखाय बरक शुधु राबार ब्लाइ गोलै बसकनो चावै जे जों राबारनि जे बसक गोलैनि अबनो बरक चावैनो जों उत्पादन दङ जे जों बुफां बोथाय थाइथिनि बा বিভিন্ন जों राबारनि रोग सुखनो हयतेबो जों परिबेशनो हयतेबो परिबेश जेता दूषण दङनि अबनो हयतेबो जों मुक्त मानो तामबाय पिया बाय कारण पिया अंखा कायसा जे भाइरास हामियारकनो बरक आक्रमण हयते मुक्त खालाय मानो कारण जों तो आगि सिनि नाना थागु संबो नुखा जों कुसुक हांखाके बुस्लाइरक सरायबो सारंनो सिलिर माने जे मधु अबनो बागै कुसुक माने रक ताइ বিভিন্ন निनि सासकस दं मारक ताइ বিভিন্ন सिनि बेथा बेतनां मारक आबनि बागै जों व्यक्तिगत कगियाबो डाक्टर रकनि कक बायसे जों साइ दङ अब मधु साखांखे सिनि বিভিন্ন रोगनि हयते मुक्त मानो जों थाङो मानो ताबुक तो गोबांमा राबार ब्लाइ रग जे यं चावै ब्लाइ करायमानि माने अ सिजन सारा ओंके तानि बागै करायमा खलायखेना अब रमतै किसे सर हंगांकाय थानाय यंहाका थानाय 2025 आव बाहाय त्रिपुरा रायजोआव रुगि काजे ब्लाइयो अमो कायसा रुगि कारण ताकलाइतो वातै बिसिंखा जेफ्रो वातैंगो आफ्रोनो बिसिर बाकुंगो जेता ब्लाइनि रुगि साथुं गरिके बरक बिसिर बाक बारि थांगो कारण साथुं तुं हांके अ यं रक थैनानि चान्स दंगो एंगे बरक टेम्पारेचार बायखे बिसिक तंमाया हांके अ खेबो तो नरक निजिनो साइमान खाना जत सिनि राबार बागान जेरा बागान चास खालाय थांनाय रक जे 30 दिन लागातार हाइके वाटै वाखा त्रिपुरा रायजोआव आबनि बागै और ओ यंग हाई ब्लाइनि जे राबार ब्लाइयो यंग तंगने अब बरक माने प्रोडक्शन बिसि बारि थांगो अ यंग एंगे आबनि बागै व्यवस्था विकल्प लामा हांगाकै राबार बुट बाय जे राबार बुटनि मणिमाला बाय जोगाजोग खायदि और व्यवस्था तंग विकल्प तंग जे ड्रोन बायखे बरक स्प्रे खायो अब ब्लाइनो मुक्त खायनि व्यवस्था विकल्प तंग लामाव आबनि बागै जत राबार चासि ताखु बुखरक जत एलाकारनि जत বিভিন্ন आरपीएस नि माध्यमेबो जोगाजोग खायदि ताई जदिनो माइ हांगाकै फोन नाम्बार दङ जोगाजोग खायदि मणिमाला ताई राबार बुट बाय जोगाजोग खायो नरक रुकनो हयते मुक्त खालायमानो कोनो किरना करैतना कोनो किरना करै ओंके तिनिनि पान्दाव सब सब मानजा फैके नारबाय और पुल्ला मानजा फैकिया प्रधान अतिथि हिसाबै त्रिपुरा खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशनार सार सर्व सचि सिंह अफिसार ओंखाय द्वितीय 2 नम्बर दङ सिनि उनकोनो तामनै सानाय अरनि ब्लकनि चेयरमैन श्री बीएससी चेयरमैन नकेन देब्रमा ताखु बबो अर प्रेजेन्ट ओंखा ताई सिनि राबार बुटनि डेभलपमेन्ट अफिसार चिरन्जीव बनिक सार बबो प्रेजेन्ट दंखा ताई सेकेन्डा दङ सिनि डेभलपमेन्ट अफिसार न बबो जोनाल ताई रिजनल अफिस नि न बि गीता ब केरलियानि एंगाय 3 नम्बर दङ सिनि ओ जे निशा बार्मा ब मैडम ब ओंखाय एसिस्टेंट डेभलपमेन्ट अफिसार राबार बोर्ड आगरतला रिजनल अफिस ताइबो दङ फिल्ड अफिसार अमित सिंह यादव ब जिरायनानि फिल्ड अफिसार एंगा ताइ कैसा दङ
লেম্বুসরা রাবার বুটি ন লেম্বুসরা রাবার বুটি এই মোহনপুর ফিল্ড অফিসনি কুমারী রানী ম্যাডাম তাই বড় এলাকারনি দङ চিনি তাকো অমিত দেব্রমা তাই অরনি লোকাল দङ गोसारनि रंजित देब्रमा बैशाख देब्रमा ताई आं निजी दङ राधामोहनपुर आरबिएसनि प्रेसिडेंट श्री सुखदेव देब्रमा आउन बागलै अक्ट'नानो हामबाय ताई खुलुमगा जतनानो हामबाय